हेलो सांग माने आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज सकाळु सकाळु वर्षा हैला तो मते पखाळ खाइबा को इच्छा हैलानी तो मो भौणी को कहली मो पई भात भजा करिवा पई। भात भजा रे मिसेइबा पई पियाज लंका और टमाटो कटा चलीछि। आपण माने चाहिले आपणकर फेवरेट वेजिटेबल्स ऐड करि पारिबे। तो फाइनली रेडी हो गला हमर भात भजा। कहा को भात भजा खाइबा पई भलो लागे प्लीज कमेंट रे कहिबे। वीडियो टी भलो लागितले लाइक करिवे और चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करिवे।